Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Aray! 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 Manny Pacquiao ni. Sa kada adlaw nga away, bisan gamay nga aray, kung ibaliwala, bas hindi na ka makapadayon. Alaksan FR dayon. Diretso kung asa gikan ang sakit sa lawas. Sa gamay o dakong aray, Alaksan FR dayon. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. For the man na may Maxvit Gigil! Balhin na sa Maxvit. Tabang para Maxvit Gigil ang kusog sa lawas. Pagkaalis to sa hunang-huna, resistensya sa sakit. Ug sa paglambing kay misis versus non-use with proper diet and exercise. For the man na may Maxvit Gigil! Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. For the man na may Maxvit Gigil. Halina't umasenso sa Balitang Land Bank. Hatid sa inyo ng Land Bank. Your future powered by Land Bank. Pagkaway klaro bas panahon karon, init uwan. Ubhon gyud ko ani ba? Para dili na madugay ang ubo. Moinom dayon kag Sulmiox Advanced Liquid. Dali mangod ko maayo diri. Basta mo tumal lang kog katulos o sa kaadlaw. Murag gilimpyuhan akong baga kay sulod sa tulong ngadto sa 5 kaadlaw lang. Gawas na dayon ang plema, mga virus o bakterya. O para sa may naay katul nga tutunlan diha, na kinikusgan nga menthol hagod. Mao nang wala na ilain pang pangitaon nga tambal kontra ubo, Sulmiox Advanced na. Carbocisteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor. Ubong di mawala, naanay bakterya o virus. Sa baga, pag Sulmiox Advance, maayo mo limpyo og baga, maong paspas makapaayo og ubo. Sulmiox Advance in liquid na. Resolve copied phlegm in as fast as 3 to 5 days when taken 3 times a day. Carbocisteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Solmux Advance. Magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo. Naanay bagong energy! Ang kinabagohang best ever Enervon, Enervon C+. Naanay zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6 ug 12 ug vitamin E. Ang kinabagohang best ever Enervon, Enervon C+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, malayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Edwin Go. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga kasama, sigurado makarelate kamo kay sa miaging sinulog, nagkandaiya ang kumbira. Sa kadaghan sa kaon, dili malikayan nga magkadayariya. Pero bisan na pagawas na nimo, doon na gyapon magpabilin nga sakit sa tiyan. Maayo na lang, dunay bag-ong Diatabs Advance. Ang una sa Pilipinas nga dunay loperamide plus simiticone combination nga naa sa soft gel capsule. Paspas ang epekto versus pure loperamide in soft gel format, dili lang sa diarrhea, lakip nas panakit sa tiyan nga kauban ini. New Diatabs Advance. Tapos ang diarrhea, tapos ang sakit sa tiyan with 2 capsules after first loose stool. Work in as fast as 1 hour. Loperamide plus simiticone is the generic name of Diatabs Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Camel, sukang puti, sa suan panami. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapili. Camel,
Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ubong di mawala. Naanay bakterya o virus. Sa baga, pag Solmux Advance, maayo mo limpyo og baga. Maong paspas makapaayo og ubo. Solmux Advance in liquid na. Resolve coffee phlegm in as fast as 3 to 5 days when taken 3 times a day. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmux Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Solmux Advance, magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo. Kon mo palit og tambal, kanang nasuwayan, kanang masaligan, kanang dekalidad. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Alagang Unilab yan. Gikan sa kalidad nga tambal ug vitamin sa Unilab ug Rightmed, hasta pampagwapa sa UL Skin Sciences. Alagang Unilab yan. Mga idol, gikulbaan ko abi nako og duna ko'y trangkaso. Nahibaw na baya mo nga lisod ug mahal masakit tungod kay dili kita makatrabaho. Mawitaw nga naglikay ko sa sakit. Immune Pro Gyud everyday para makalikay sa sakit with proper diet and exercise. Unya, magdala og Biogesic og Newzip Z Plus 40. In kaso makabati ka og hilanat, sakit sa ulo o sipon. Nahibaw mo mga idol, protektado gyud kami sa akong pamilya bisan sa una pa. Salamat sa Unilab. Makalaom ka nga duna slide di kalidad ni tambal o vitamins. Pero dili lang tungod kinatabangan ka. Kinahanglan makabenepisyo sab ka sa kadugayan. Sama sa mga tambal sa mga sakit sa akong ginikanan. Dako kayo og tabang ang mga tambal nga mapalit sa Rightmed kay abot kaya. Tanan day nga mga tambal nga among gipamalit gikan sa Unilab Group. Mga idol, lahi gyud ang alagang Unilab. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Immune Pro. Paracetamol is the generic name of Biogesic. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Newzip Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor. Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today. Pag-ibig Fund, solid ka band. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig app today. Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Arts Diocesan Mass Media Awards. Straight to the point! Straight to the point! Ni Attorney Rufil Fernandez